Hola a todos amigos de YouTube, yo soy Alex310 y bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Gear Solid 2. En esta ocasión continuamos en donde dejamos en el episodio anterior, que si no lo vieron estarán viendo en la parte superior derecha de la pantalla en una pequeña anotación. Y bueno, continuamos desde que vencimos a esta señorita que se llama Olga, si no me equivoco, que fue el primer, por así decirlo, jefe. Así que pues vamos a continuar. Si no me equivoco teníamos que dirigirnos hacia abajo para encontrar a Metal Gear, pero antes de eso quiero subir por aquí a ver qué nos podemos encontrar. Si no me equivoco, creo que aquí arriba había algo. No sé si una caja. Había algo. No sé el qué, pero había algo. Entonces vamos a venir. Vamos a subir. Madre mía, what a thrill, podríamos decir, ¿no? Esas buenas referencias a Metal Gear Solid 3. De hecho, aquí está. Conseguimos los de visión térmica. Las lentes de visión térmica. Lo cual está bastante bien. Vamos a bajar y de hecho allí estoy viendo a la derecha un objeto más y nos vamos a ir allí. Y bueno, como ya sabrán, estamos subiendo Metal Gear Solid al canal, que es una serie que tenía muchísimas ganas de traer. Así que pues espero que de verdad que los disfruten mucho. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir. ¡Oh! Vale, cuidado. Vale. Vale, vamos a esperar por aquí, supongo. Vale. Creo que le di. Puede ser que le haya dado, puede ser que no. Vamos a esperar aquí. Recordemos que yo soy Solid Snake, el mejor soldado del mundo. Vale, me va a ver. Vale, se durmió. Perfecto, lo tenía todo calculado, ¿ok? Eso estaba calculadísimo. Para nada me iba a ver, ¿eh? Para nada. Vale, vamos a agarrar un poco de munición, que necesito municiones, ¿vale? Vale, tenemos una caja mojada. Interesante, cuanto menos. Vamos a abrir esto. Vamos a volver adentro. Y si no me equivoco, tenemos que ir hacia abajo. Otacón nos lo dijo. Ya tenemos la pistola, por cierto, la pistola normal. Con esta podemos matar. Este es de tranquilizantes, entonces es importante saberlo. De preferencia, no quiero matar a nadie. De momento. A no ser que sea necesario. Pero como yo soy un espía, pues no quiero matar a nadie de momento. Cuidado, ¿eh? Vale. ¿Va a venir? Vale. Vale, me vio. Vale, voy a subir. Hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado. Vale, voy a volver a bajar. En teoría eso debería de resetear a los enemigos. No me debería de haber visto en un principio. No es cierto, no me viste. Vale, no me ve. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir aquí. Vale. Vale, no me vieron, perfecto. Vale, tenemos la caja de naranjas. Vamos a ponernos aquí la caja de naranjas. En teoría no me deberían de ver. Vale. A ver a dónde se van. Vale, pues yo voy a intentar salir. Vale, no hay nadie. Ahora es cuando. Vale, cuidado. Tiene alguien, ¿eh? Me van a ver. Vale, me vieron. ¡No! Vale, pues exploté todo el barco. Bueno, pues vamos a intentarlo una vez más. Esta vez con más sigilo, de ser posible. Creo que es nuestro primer game over. No estoy seguro. Puede ser que no. Creo que en el episodio anterior ya morí, pero bueno, no pasa nada.
Vamos a ir con más cuidado, venga. Vale, no me vio. Vamos a esperar aquí. Debería de dormirse en cualquier momento. En cualquier momento se debería de dormir. Vale, muerto. Bueno, dormido, más bien dicho. Vamos a pasar. Vamos a agarrar el cuerpo. Vamos a traerlo hacia acá para que no lo vean. Eso es una de las cosas que más me gusta de Metal Gear Solid 2, que puedes mover los cuerpos. Vale. Vale, podríamos intentar bajar. Pero, ¿por qué no vamos a dormir este señor? Vale. Vale, tú no tienes nada. Creo que debajo de las mesas había munición, efectivamente. Vamos a agarrar la munición. Vale, aquí no hay nada. Entonces aquí no vamos a agarrar absolutamente nada. Y si no me equivoco, aquí hay munición, ¿no? Sí, aquí hay munición. Vamos a intentar agarrarlo. Vale. Mientras tanto vamos a seguir bajando. Que tenemos que ir hacia los contenedores del... Vale, muerto. ¿No me vio? Bueno, sí me vio, pero no pasa nada, no pasa nada. Vale, por aquí no puedo bajar. Vale, por aquí sí puedo bajar, perfecto. Vamos a seguir bajando. Vale, ¿viene alguien? Vale, no viene, perfecto. Vale, aquí nadie. Vale, aquí se va a parar, efectivamente. Vamos a intentar mantenerlo. Freeze. Vale. Don't kill me. Vale, no te voy a matar, pero dame tu placa de identificación. Vale. Don't kill me. Dame más cosas, dame munición de preferencia. Toma. Vale. ¿Por aquí puedo bajar? No, por aquí no. Tengo que venir por aquí. Vale. Vale, vale. Cuidado. Vale, dormido. Aquí está el bar. Y de hecho les quiero mostrar algo muy chistoso. Y es que si le disparas a esto, los hielos saltan por todos los sitios y les puedes disparar a los hielos. Entonces es bastante bueno. Tiene muchos detalles así Metal Gear Solid 2. Es un juego muy detallado para ser de PlayStation 2, la verdad. Eso siempre lo diré. Y de hecho creo que es de los juegos de PlayStation 2 más increíbles visualmente. Y el 3 también es muy bueno. Que por cierto, espero... Vale, cuidado. Vale. Vale. Vamos a dejarlo dormido. Vale. De hecho, recordé que este no lo moví. Debería de haberlo movido. Vamos a venir por aquí. Por si acaso lo ven. Aunque no creo. Pero vamos a hacerlo como si fuera una película de acción. Aquí nadie te buscará. Vale. Vale. Oh, mira. Vale. Vamos hacia la sala de máquinas. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer. Raven.
Vale, aquí vamos a tener que pelear, ¿eh? Muy probablemente. ¿Ah? ¿Dónde está? Ah, que es una figurita. Madre mía. De hecho, si le disparamos a la figura... dispara pelotitas. Entonces está súper gracioso. Pero bueno, vamos a abrirlos. Vale, están muertos. Vamos a intentar abrir esto a ver si encontramos algo. Vale. Tenemos las balas llenas. Freeze. Vale, vamos a llevárnoslo. Otra cosa que podemos hacer, por cierto, es poder meterlos dentro de los casilleros. Entonces está bastante divertido. Vale, ya no me diste nada más, vámonos. Creo que se le puedo dar, ¿eh? Vale, le dimos. No, no te vayas, no. Vale. Vale, creo que me acabo de quedar atrapado. Si viene por aquí estoy muerto. Hay que intentar ir con sigilo, obviamente. Somos Solid Snake. El sigilo es nuestra... ¿Vale? No, 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 no. I need some help here. No, me vio. No, me va a matar, me va a dar, me va a dar. Vale. Vale. No, me dio, me vio. Vale, vamos a comernos una ración. Vale, vamos a dormir a todos aquí. Vale. Vale, lo logramos. Me vio. Vale, puedo hacer esto, puedo bajar. Esto es otra cosa que les quería mostrar, que también podemos tener mucho más movimientos, por así decirlo, especiales. Vale, va a venir aquí, hay que venir mejor acá. Vale, ahí está. Vale. 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 No me están viendo, no sé cómo. Vale, se están yendo, perfecto. Vamos a quedarnos aquí. Toma. Vale. Nos salió bien la jugada, Nos salió muy bien la jugada, de hecho. El atraerlo con el sonido para después dormirlo, salió bien. Perfecto. Hay una ración. Voy a ir por ella. De hecho, voy a comérmelo. Estoy viendo otro objeto ahí. Vale, vamos a ir allá. Que las cosas ya se están poniendo complicadas, cuanto menos. Y de hecho, me gustaría terminar
este episodio, aunque va a durar varios, o sea, va a durar muchos minutos, como 1 hora o algo así. Pero lo que trato de decir es que me gustaría terminar esta sección, por así decirlo. No quiero hacer spoilers, pero obviamente todo el juego no se basa en este barco. Creo que hice un spoiler, pero bueno, da igual. Vamos a dormirlo. Vamos a dormirlo, perfecto. Vamos a venir por aquí. No me deberían de ver en un principio. Vale. Aquí tenemos más munición, pero ya no tenemos espacio, por así decirlo. O bueno, ya no necesitamos la munición. Vamos a venir por acá. Vamos a ver si tú me das algo. ¿Me das algo? Una chapita. Ah, pues sí, mira, munición. Gracias. Vale. Ok. Sí, efectivamente, aquí no podíamos entrar. ¡Oh, no! Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol at the small room on the port side. Vale. Dormido. Aquí tenemos suficiente. Vamos a abrir esto. Vale, aquí no hay nada. Y esta no se puede abrir. Otra cosa que pueden intentar hacer es golpearlo. Y a veces se abrirá. Vale, cuidado. Que nos habla Otacon. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Vale, gracias, Otacon. Tenemos que usar la USP y tenemos que dispararle a estas cosas. Vale. Uno ya estaría. Vale, vamos a intentar venir por aquí. Vale, ahí está la otra. Vale. Pero falta uno. Vale, creo que era subiéndose aquí. Creo, según recuerdo. Sí, aquí está. Vale. Y en teoría vamos a utilizar los cigarros. De hecho, la visión térmica debería de funcionar. Efectivamente, ya no hay láseres. Vamos a seguir poniéndonos estos. Aunque creo que podría haber usado una granada chaff. Pero bueno, por si las dudas vamos a intentar ahorrarnos las granadas. Vale, vamos a venir por aquí. Arizona Bridge checkpoint passed. Oh, otra All opción. non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are Vale. ordered to continue manning your posts until that time. Vale, aquí hay uno muerto. Hay que tener cuidado. ¿Puedo abrir esto? No, esto no se abre. Vale, van a tener una reunión con el comandante del barco. Vale, cuidado. Veo a alguien. Vale. No viene nadie detrás, ¿verdad? No. Perfecto. No puedo abrir esto. Tampoco. ¿Tú me das algo? Pues sí, sí me das raciones. Lo cual no me voy a quejar. Te la acepto. Vale. Cuidado, que aquí hay enemigos. Vale.
LOL, está bailando. Vale, no me vio. Vale, estaba bailando nuestro compañero. Vale, y creo que vi otro por aquí. Entonces hay que ir con cuidado. Y hay otro ahí. Vamos a intentar darle desde aquí. Vale. Vale, no parece ser que haya ningún enemigo más. Vamos a ver si tú me das otra ración. También te digo, Snake, podrías agarrar una de sus armas, ¿no? O sea, creo que sería buena idea. Por lo menos eso es lo que yo opino. Vale, pues aquí nada. Vale, esto tampoco se abre. Supongo que tendré que abrir esta. Vale. Estamos en el deck 2. Vale, aquí hay un objeto. Vale, más balas del M9. Perfectísimo. No veo a nadie. Me la voy a jugar. No veo a nadie. Vale, aquí hay un objeto también. Vamos a agarrarlo. Vale, balas de la USP. No lo necesito. Y parece ser que sigo sin poder abrir esto. Vale. Oh, una ración. Vale, pues me la llevo. Vale, cinemática. We have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there? Vale. Vale. Tenemos que matar a los enemigos o dormirlos o lo que sea. Pero tenemos que encargarnos de ellos lo más pronto posible. Vale, me oculto. Salgo. Vale, salió mal, salió mal, salió mal. Vale, ese le di. ¡No! Apunta las luces. Pam, pam. ¡Oh, no! ¡No! Me dio una granada. ¿Cómo se te ocurre tirar granadas dentro del barco? Eso es muy peligroso. Vale, vamos a ocultarnos. Vale, voy a ponerme esto. Y voy a tirar esto, yo creo. Vale,
Dale. Ese está acabado. ¿Viene alguien más? Sí, sí vienen. Vale. ¡No! ¡Pero sí les di! ¡Toma! ¡Toma! Vale. Esos eran todos. Perfecto. ¿O no? Who goes there? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? The Colonel will be joining you soon, comrade. Vale, pues parece ser que Revólver Ocelot está haciendo de las suyas ya en este barco. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear... If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay.
So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. We initiated development Vale. of Metal Gear Ray as a countermeasure to these Tenemos que pirate encontrar las fotos. The only thing that can stand up to a Metal Bueno, tenemos que ir al Gear Metal is, Gear, of tomar course, fotos. another Metal Gear. Y luego veremos qué hacer con los rusos que se están intentando apoderar de Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. At the Vale. moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Some say that the strategic Vale. importance of air Perdón si me quedo callado, pero es que estoy intentando poner atención a los the títulos. opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with Vale, aquí submarines tenemos que and tener air cuidado baggage. porque este piso hace ruido. Entonces, si hago ruido, me van a ver. Not to mention interference from a major player. But this project is vital Vale. to the Marine Corps. Vamos a acá. This Tal vez aquí weapon esté. will render all other Metal Gears obsolete. Nations building Vale, no, up aquí no their está. own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of Okay. power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Oh, no. Vale, aquí no puedo pasar. Ours is Vale, not nos quedan the 5 only minutos, military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the Vamos a pasar uncontrolled por aquí. fire of nuclear proliferation. Que no nos vean, que no nos vean, que no nos vean, que no nos vean, que no nos vean. It is a fact Vale. that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. Vale, por aquí es. I have a daughter. Vale. It is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. Vale. As a soldier, I cuidado. know that is my duty. Vale, me están viendo, Vale, o sea, si me muevo me ven. Tengo que tener cuidado. Y solo me quedan 4 minutos. Vale, no puedo perder el We have tiempo. intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Terroristas anti-Metal Gear. Intruder to the right! ¿Qué? Intruder in the back! ¡Adiós! Yo pensé que me habían visto. Intruder to the right! Intruder in the back! Vale, hay que tener cuidado. Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Vale, hay que tener cuidado. A ver si cambia la proyección. To move on, Vamos, que me quedan 4 minutos. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can Vale. cruise deep underwater. Move Ahora es in cuando, corre. undetected and make its landing on any shoreline. El Metal Gear Ray es anfibio, dice. O sea, que puede ir por el agua Its y onboard por joint tierra. tactical information distribution system Vale, vamos por aquí. identifies targets with unerring. Vale. You're all familiar with the
Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Metal Gear. This new model of Vale, pues aquí está Metal Gear. After the great manta ray. Vale, voy a llamar a Otacon para decirle que aquí estamos. Ahora, ¿qué quieres que haga, Otacon? Que tome las fotos, ¿no? Supongo. Okay, we're finally there. So, this is the new Metal Gear. Yep, and we're gonna show the whole world its baby pictures. Get the prototype on camera. We need 4 images. One from the front right, the front, and the front left, and a close-up of the Marines marking on the prototype. Once you have the photos, use the workstation in the southeast end of the area to transmit them over to me. Send me something I can use. Vale. Our ray Vale. Pues aquí deberíamos de tener la cámara. Aquí está la cámara. that nature never gave the manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Vale, pues creo que esta está bien. Good. George Sears surrendered his Vale. presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear Vale, aquí no puedo warheads. pasar, ¿eh? Hay que tener cuidado. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up costing his influence. Vamos a dormir a este señor. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense. Vale. NMD technology leaked to other nations. Vale, aquí está lo de los Marines. Vale. Tenemos que darle. Means that there was Ahí está, los Marines. Good. in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupt Vale, creo que por aquí puedo pasar, ¿eh? That is Para our tomar una mission. del lado y luego una de frente. No sé cómo vamos a tomar la de frente, pero vamos a intentarlo. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great manta ray. Vale. Our ray has a sting that nature never gave the manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Oh, se quedó dormido parado. Interesante. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. Vale, vamos a tomar la It is foto. an undeniable fact that there is a force at work in our government and within the military. Good. Me va a ver. Vale, no me vio. De pura suerte no me vio. Metal Gear Ray bears the burden of confronting this party, thwarting their plans and guiding this nation back to Vale. its original path. Vamos a venir por aquí. Tenemos que tomar una de frente. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? ¡No! Left, Me van a ver. up, Vale, no me vieron. De puro milagro no me vieron. Vale, y nos quedaban 2 minutos. ¡Ay, Dios mío! Vale. Cargando. ¡Ay, Dios mío! Como si fuera una computadora antigua. Creo que tomé todas las fotos, ¿no? De la izquierda, derecha, enfrente y el logo. Creo que sí tomé todas. Vale. Vamos, Snake. Policenauts. Madre mía, tremenda referencia, ¿eh? Para quien no lo sepa, Policenauts, si no me equivoco, fue el primer... O bueno, uno de los primeros juegos que hizo Kojima. O el juego que hizo antes de hacer Metal Gear. Que es una especie de novela visual. Para... También para el MSX. Entonces está bastante bien. Nunca lo he jugado. Pero sí he oído que es bastante bueno. Entonces, pues nada. Oh. So, any codec moments from you, Snake? Okay, first up. Okay, that's good. The shot from the right is in the bag.
Vale. The next ones... This is great. The Marines lettering shows up really well. Vale. The next ones... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. Gracias. Okay, last one's coming up. Okay, this works. It's a great front view. Vale. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. Vale, tenemos que huir. Pero ¿cómo vamos a impedir que los rusos... Vale. Will lead the charge into a new world order with Metal Gear Rain. That is all. Dismissed. Excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Ay, puedo hacer zoom, no sabía esto. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Oh, no. Gerlukovich. Nobody move. Understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back.
Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo. How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Ocelot! It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on.
don't have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! Proceeding as planned, sir. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Vale, pues aquí es donde termina, o bueno, más bien dicho, donde termina esta parte del juego. Nos pide que si queremos guardar, entonces yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Pero no sé si ver la cinemática que sigue, porque también es bastante larga. Si ven un corte, o sea, si se acaba el video es que probablemente lo veamos en el próximo video. Y si no, pues entonces vamos a continuar. Vamos a guardar, eso sí.
Vamos a guardar aquí. Vale, llevamos 1 hora y media de juego en total. Yo creo que vamos a ver la cinemática y yo creo que vamos a dejarlo por ahí. Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los ordenadores y las bombas atómicas son productos de la Segunda Guerra Mundial, productos que nacieron al mismo tiempo. La era de la información, vale. No alcancé a leer lo que decía, pero bueno. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you,
the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Vale, pues vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Nada más voy a ver si puedo grabar. No tiene pinta. Así que bueno, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Y nos vemos en el siguiente video.